Ассалом, духтарако сазед назарин саломатиё хубай видеои деринтизор аз мағозаи фаришта Мелик Shop. Фаришта ҳамқадар бурои хушрутон овардагия духтаро баъд аксияи грандиозно эълон кардагиян. Ҳозир якта ба якта ма шумода бо мефаҳмонам. Ира бинед ипекои фасони хушру, ҷинсакои фасон. Хулас ҳамаш бори нав. Ина бо двойкачиҳои фасон. Ира бинед қобурои зур овардагия духтаро бисёрш бо идоная, бисёрё купра ипек мепурсидан. Ҳар я ипеке овардагия фаришта ки дар ягон ҷо нестай духтаро бори эксклюзив арганзои фасон хулас ина бо платьёи фасон оварда буда нигоҳ кунед духтаро. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-у 10 дарвоза Мелик Shop. Двойкоштаку тамоман гап нест духтаро. Мелик Shop. Хулас пайгирӣ кунен то охира тамошо кунен. Ҳамаша бо якта ба якта дар рафти навор нишон метим. Мана ин тарафа бубинен. Мана диден чӣ хушру. Ҳамаша аксия эълон кардагия фаришта духтаро. Ҳатман тамошо кунен то охира. Бинен духтаро двойкачои фасони ҷинсак дар ҷои фаришта арзон шуд. Нигоҳ кунед. Ҳозир сезони ҳамина омадагия идам хушрӯая. Культурни фасонак ина марамат касседа дар корай. Ҳатман пеши фаришта биёед. Ина муча бинед. Ира аҷоибот. 750 сомон будан 500 сомон. Ина 500 сомон духтарако. Амазон ҳам барои ид аксия барои клиентон. Духтарако даётон боша 700 сомон будан, 750 будан, ина ҳозир 500 сомонӣ шидан. Ина ҷинсако да гап нест духтаро, сифаташ беҳтарин. Ай бо мепурсен ку киҷоя мерен мепурсан ки ай киҷо хариди бовар кунен дам хохшрӯй борош. Марҳамат. Инстаграм надорам. А ютуб бисёр нависондан ки афаҷон мо инстаграм надорем. Ина марамат. Шумо ма ҳам аксия кардам, ҳам абзор кардесем. Ина диден духтар чӣ хушрӯ. Сарафанорам турецки ҳами фирма Miss Indigo 650 сомон бо 450 сомон. Сарафаношам аҷоибот 450 сомон Miss Indigo оригиналои Турсия духтаро. Мана диден чӣ фасонай. Удобни яки хушрӯ. Кассе сарафана наз мебина. Хидмон меша пушида ҳам подростковый размер дора 5 размер бо асос танг нестай духтаро. Не бар танг кушод мекунӣ. Нигоҳ кунед. Моделаки аҷоибот 450 сомон. 450 сомон нархи беҳтарин духтаро бовар кунен. И хеле ҷинсакора намеёбен ягонҷо да. Чиста летни. Варианти летни, а? Ино 400 будан 300 сомон. Ирам размерош 56. 300 сомон ҷинсаки саб букакай духтаро марамат сезон шомад. Ҳатто ҳомиладорон пушида метонанд. Беҳад чизи хубай вариант. Дарақат ҳам хушрӯа духтаро. Марамат ина бисёриё интизор будан борои фариштара. Омадагиай борои новинка духтара ко баъд бо аксияи беҳтарин дар моҳи шарифи Рамазон. Ишам фасон. Беҳтарин аксия бо нархи дастрас. Ҷинс гирифтанӣ бошен ҳатман пеши фаришта биёен. Касоне ки имконияти омадан надоранд рақамҳо ҳаст дар рӯи экран. Марамат муроҷиат кунед. Дар равакак шумода даставка мекунанд. Я намуд хушрӯи размерушон ҳамиё чӣ хеле буд? Размерои ҳамино то занҳои бигирем 85 килогра мешавад. То 85 килогра мешавад. Инош то размерои мумкин 70 килогра шавад. Ина марҳамат биёед. Ана модел духтарако я намуд арганзои фасон овардаи фаришта барои шумо. Нигоҳ кунед нохи чӣ хушрӯвай. Чандта расветка дора. Беҳад расветкошам фасонай. Ина бо нигоҳ кунед моделошам аҷоиботай. Ҳозир бо вайдам нишон метам, манекендам нишон метиҳам. Арганзан ёки гарантия чи дар качества чи дар сангош камушкиёш ҳамаш оригинал. Бори турки духтаро. Miss Indigo-ро медонен чи чизои хуб дора, качествои беҳтарин дора. Фасонош беҳад бисёра. Ина камушки қатирам доре. Ина скромнишам ҳастай. Ина сангчадор астай, без сангча астай духтаро. Моделои пушен ки ҳам качествени, ҳам дар ҳеҷ ҷо набоша необични. Ина марҳамат магазини Мелик Shop биёед. Ҳатман биёед духтаро. Ина манекенда биненда. Ира бинен рангша. Касоне ки скромни мехоҳанд без камушки, ина без камушки, камушкидор ина марҳамат. Ина ми цветош ҳамаш ҳастай духтаро. Ина манекенда биненда духтаро. Хоҳен римишо кати мепушен. Хоҳен беримент. Аҷоиб фасонакай мана марҳамат. Моделишда гап нест. Метавонен омада бо аз наздик бинен. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Иҷада бо дигар намуди платьёям ҳастай духтаро. Нигоҳ куненда аҷоибот ина варадник дуракора диден. Ва ёра бинен духтаро. ҳам платьёи фасон овардагиай фаришта. Ҳамаш бори идона. Нархо чӣ хелай?
нархҳои ино дар асл 1000 сомонанд. мо 750 сомон метиҳем. Ино бошад 800 сомон буданд барои подписчикомон, барои ба хотири ид 600 сомон. بهترین تماشابینانی عزیز در 600 سومون انم خیلی پلاتای فسانی ایدونایی ترکی میگیرن قایش بخش رو و ایرا بیدن دخترو نیابویچنی همه کرتوشون پرازنیچنی کروی دستی داره دیدن چه خیلی با ارزان کردگن قریب یک برابر همش ارزان کردگی فرشته مرامت بیاین بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه ملیک شاپ مغازین رقم 6 ایرا ببینید چه خوشرو در اید فسون کدام در حقیقت هم دخترو واریانتش تا گاب نیست بهترین واریانتایو با این ادناتونیو میدونین که مود نمیرون یک تا میگیری چند سال میپوشن 2025 دخترو ارگانزوی ارزان هم دارم یکی اول ما شما دا ناتورال کوش رکلام کردم قای کرتو خوشروی دخترو و ایرا بینین عجایبات پلاتیای فسانی ارگانزا اومدگی در مغازین فرشته دخترو اسپیت کنین تورецکی اوریجینالن اینا برای اید با اکسیای بهترین کتیش مودا پیشنهاد میکنن قریب یک برابر ارزان کردگی فرشته مرامت بیاین دخترو چند سوم اینا هزی اینا 850 سومون بودن 600 سومون تنها برای اید اکسیا کردگیم 600 مقصد بعد اید با قیمت میشن اینا مرحمت دخترکای عزیز 600 سومون پلاتیورا فسونیش ببینین اینا میشه که ریمن کتی پوشن میشه و کی مثلا به ریمن دنم خیلی ببینین واسه خوشروی مرحمت این همش کاری دستی بود نگاه کنین دخترو گریبون دورکو بهترین واریانتو سب بوکاکای اینا عجایب خوشرو در حقیقت هم من مرامت کس در کره حتما پیشی فرشته بیاین 600 سومون اینه یه مدل نوین که دخترو این بری من میپوشن به هزار میرم کچسمش عجایب خوشره من بعد ایجادا با اینش پلاتیو دارم вечерний платье بسیار دخترو турецкан همش ترکی 50% акция шидагиан 50% акция دخترو ҳозир 500 сомон اینه 500 سومون фирмаи ладия حتما دخترکای عزیز پلاتیا گیر باشین پیشی فرشته بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه ششم مغازین ملیک شاپ فسانی را بینین همه کاری دستی اوریجینال اینم ریمن خطیای این 1200 سومون بود 600 سومون شده دیدن دخترو یک برابر ارزان شده و ایرا بینین خوش روی بهترین اقدام تماشا بینین عزیز دیدن چه ارزان کردگن سیاه شم بده و ایرا بینین خوب باور کنین عجایبات اینه مرامت در کارتون باشه اینم خیلی کرتای فسان پیشی فرشته بیاین دخترکای عزیز برد میکنین کرتای فسان هازی با نرخ ارزان دادستین ایره بینین چه خوش رو چه 1000 بالا بودن اینا 600 سومون شدگی ایرم در توی مرکب شده میتونن این در هر روزه بهت هم نازوکه هم بیچرنیه در برابری نازوک بودنش با خیلی بویی میتونه گفتی گپو دخترکا بنویسن اومدن نمیتونن بنویسن دستافکتون میکنن رزمیرو هستمش دخترکا کرتوی ای همه خدوای فرشته به هدمی کرتورا خوش رو میگیرن عجایب در حقیقت هم واریونکا بعد با چند رسپتکای دیگه اومدگی نگاه کنن مای سیتی برندی مای سیتی اکت اعلان کردگن باری نو علاقه برای شما اکت اعلان کردن برای که دخترکا انتظار بدن این چیزا را چند پول واریون کشه 400 میتیم 550 بود ایش 450 بود 350 سومون و دخترو باور کنن که راحت ای شخصا ما فقط ایم میگیرم خوش روی دخترو گارانتیش کتی هم صفاتش زورای هم تنها عجایب میسته براحت کی مرامت اینا کس در کورای حوزی گرانجوز نه اکثر رفتسته 500 سومون بودن همین 300 سومونو 350 سومون 500 بود ما ای وای واریون که اینا تنختم ده هست یه سال شد پوشیدستم هیچ نمیشه 400 سومون اینا دختر مرحمت ایش با برندی نوش ایشم خوش رو ها ایرم دوخنید که بهاری دخترو بسیار پرسیده بوده اینا پفتار شد برامون ایران سراز اکسیا سکیدکا 350 سومون بهترین دخترو باور کنین بهترین ای خوش روی اینا مرامت میتوانین با خودتون اومده از نزدیک بینین باوری دارو معقولتون میشه و ای چند پولای این کاردیگان چرام 400 650 بود 400 سومون اینا 650 سومون و 400 سومون تورецکی اوریجینال دخترو مرحمت مرامت اومده از نزدیک با بینین اگر اومده نتونین دست تفکتون میکنن
اینا نگاه کنین کپشن دارو تا 64 размера هستای آخرانش موندگی من مرحمت میتوانین بیاین از نزدیک ببینین 400 سومون کدگن قیپکوی خشرو یا چند پولن 450 سومون باری ترکی ایپک ترکی یگانجا در 450 نیست دخترو مرحمت فرشته شما در همین مدلو را آورده акция идона кати 450 сомон тамошо кунана бозори корвон тарафи тило бозор байни 9 ва 10 дарвоза даяй марҳамат биёен шашум магазини Melik Shop бо хоҳиши зиёди подписчико тамошобинони азиз нигоҳ кунед فرشته برای شما ایپکای اوریجینال ترکیه آوردگی هم خوشروان همش مدلای کلکسیون 92025 نگاه کنین چه خوشروچای این ایپکای ایدونه در کارتون باشه پیشی فرشته بیاین برای بهت خوشرو آوردگی از 800 سومون سر میشه ایپک تا همه 1200 بله تا 1200 بهت خوشرو دختر از نشون میتیم نرخش کردیم میفهمونیم هم مایده هم رزمیرای باتال هم بالشمیر کداره سه رسمیت کداره 1200 سوم بود 1000 سومون بهترین акция ایدونه تماشاگران عزیز بهترین اقدام مرحمت پیش فرشته بیاین ایرا ببینین چه خوشروای عجیب 1300 سومون بود 1100 سومون دمیتیم 1100 سومون خوشروگی شبینین دخترو ایپک اوریجینال ایپش یا برای ماتریالش نشونیم کوپروی اوریجینال میپرسند کو دخترو یک تا میگیرن باور کنن بهترین چند قمه پشن هیچ نمیشود این مدلانی عجایب یم کوپرا یا بله این هم 1100 سومون اکسیاش 1300 سومون باری نوان همش نوینکه 1100 سومونی акция ایدونه باز بارکدار خیلی کشودک هستن کسانی که اینای مدلکو ها اینو چند پولای اینم 1200 سومون هم 1000 سومون اینا 1000 سومون دخترکو اسپت کنن بهترین واریانت بهترین ایپکای خوشرو با نرخی دست راست نگاه کنین رسویت کوشتم گاب نیست دخترو مدلش ببینن که تماما فاسونی بدای دخترو مرامت باز با دیگروش هم نشون میتیم من این مدلش هم از دیدن دخترو یا هم 1100 акция کتی 1000 سومون تا رزمری 58 داره دخترو دیدن تا 58 رزمر هستای 1000 سومون اینا اینا را کالونی شبینه اپو عجایب 1000 سومون 800 سومون اینا من اسپیرا میدونه که چقدر اسپیرا رختون میدونه نه دخترو کی даже پاپلینش 1000 بولای لیکن هازی ایپک فرشته شما دا акция کده ارزون دو دستای استین دارشم است به استینشم اینا دیدن 1100 سومون ای دویکا یا بله عجایب کوپرا ایپک دویکا چای فاسون در مغازه فرشته Melik Shop اطلس کوپرا ایپک ای ایرا 1100 سومون دا میتیم برای فاسون بازار کاروان طرفی تیلا بازار بین 9 و 10 دروازه مغازه فرشته Melik Shop رسویتکش خوشرو هم را هر یک تشک ابزار کردن نمیتونم دخترم اینا چند پولیان فرشته؟ دارم 1000 سومی میتیم 1000 سومونی میتین نگاه کنیم بالشی مرکودا میشه و هم مالا مرکودا نگاه کنیم اینا مدلش فاسون دخترو هم مالا مرکه هم بالش مرکه در حقیقت هم خوشرو بهترین مدلو با نرخوی دست راست من двойка духтаракои азиз нигоҳ кунед грандиозни акция рафтаистай дар ҷои фаришта двойкачои фасони туркира арзон кардан марҳамат барои идам беҳтарин вариантай ина чандта расветка дора вечерни вариант ва духтаро ина аксияи идона то ида метавонен биёен ана минора 550 сомонӣ харидорӣ кунен аз назди фаришта духтаро бовар кунен хушрӯе ҳастай ки ҳама ҷода мепӯшен ҳама ҷода мепӯшен бовар кунен ҳама ҷода мепӯшен аҷоиб варианти хушрӯай марҳамат ина каседа дар корай грандиозна акция дар ҷои фаришта рафтаистай ина бо бевайша бесангчаш хушрӯ дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтаро аз наздик нишонтон битим ина сангчаоша диден ҳамаш кори дастӣ материалшам фасонак мана марҳамат каседа дар корай бинависен бо нархи беҳтарин айни замон пешниҳод шудагай аксияи идона бозори корвон тарафи тило бозор байни 9 10 дарвоза марҳамат Melik Shop шашум магазин хоҳен римишокати хоҳен беримен ҳар динамучам аҷоиботай боло пӯша дига чикатиам мепӯшен
новинкои фасони овардагиаи фаришта духтарако хабар дорен. Ина касе ки двойка присидаги буд марҳамат беҳад двойкачои фасони баҳорӣ омадай дар ҷои фаришта. Инора аксия кардия фаришта? бори нава аксия идона кардам барои ина диден бори нава дар равакак барои шумо аксия кардан. Ягон ҷода бори нава арзон намекунанд, леки фаришта шумода арзон кард. барои шумо 450 сомон. Ва чӣ хел нас. Тамошо бидон нигоҳ кунед. Двойкои оригинали фасон ина бренди My City ая. Беҳад хушрӯ. Иша бинед. ҳамаш моделои новинкаи духтаро нархи беҳтарин качи пешниҳод кардастиянд. Марамад аксияи идона успед кунен пеш фаришта биёен. То ида 450 сомон. ина марамад баъд ид бо ҳамун нархи пешинаш қимат мешава. барои вай успед кунен биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен. ина ин моделш бо дига хелая. ҳамаш оригинал, ҳамаш фирмаи My City духниткаи баҳориянд. тинкакан. марамад ҷои фаришта бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни ицвечам хушрӯа байни 9 дарвоза 6 магазин Мелик шоп. духтаро бовар кунен новинкои овардаги фариштада гап нест. чӣ киртош, чӣ ина двойкош ва ҳам ҳози ки моҳи шарифи рамазонай ҳамаша аксияи зури зур кардагиай. марамад духтаро успед кунен ки тамом нашава. хитон медонен ку бори фасона тез ҷидо мекунанд мегиранд. бо символе ки ҳози аксия рафтестай. рангошам ҳамаш рангои хадавояй. чӣ хеле дидестен. моделошам беҳтарин моделояй. ҳар ҷода ин новинкоро намеёбен охир, леки фаришта шумода ин нарх додестай. Бой бисёр брючниям задагим. Ай модело юбочнишам ҳастай, брючнишам. ина духтаро ай модело брючниёшам ҳастай. 400 сомон. Расветкоша бинен чӣ хушрӯ. Расветкошта гап нест духтаракои азиз. марҳамат успед кунен биёен духтарако. омада натонен ма рақамои фариштара мемонам. бинависен дастафкатон мекунад. на юбкагишам ҳаста. диден двойкара 400 сомон. двойкаи фасони 650-700 сома 400 сомон шудагиай. духтаро бовар кунен беҳтарин нарх. размерои балшмер кадаям дуруст мегира. и варионкорани барои клиенто 400 сомон. 400 сомон и варионкаям. 550 бояд фурӯшам. 400 сомон. свечам хушрӯа. духтаро нигоҳ кунен. 400 сомон. марамад медонам ки бисёриё истилора мепурсанд. марамад ина баъд аҳамиятият юбкош хушрӯ омадая. размерои калондам хушрӯ мешава. ина марамад духтаракое ки мехостанд. ина қа модели фасонае сангчадора диден духтаро. Манаи цветча бобинен чӣ хушрӯай. духтарои ки темни нағз мебинед беҳтарин вариантай. ана баъд иҷада отдельно кофта омадаги бо отдельно юбка дорам джинс подбор мекунед. комплект мекунен духтаро. бинен чӣ хушрӯчай. нигоҳ кунед духтаро. ҳама ино ҳами фирмаи My City инора молои оригиналан. нигоҳ кунед отдельно. чанд сумян но? метавонед ки ба юбкои инорам пӯшен. метавонед ба юбкои джинс пӯшен. ё чанд 300-250 сомонӣ мекунанд. ина марамад духтаро ҳози маникенда як борак ма шумода нишон тиёмда чӣ хелай. мана ҳама инами двойкачора бинен бо танада айда бо хушрӯ меиста. духтаро марҳамат стилошон аҷоиботай. марамад биёен. ҳамқа ҷинсакои хушрӯ омадаи духтаракои азиз нигоҳ кунен. дар ҷои фаришта новинкои беҳад хушрӯ омадагай. марҳамат сезони ҳаминоя духтаро нигоҳ кунен чӣ кардигани хушрӯви ҷинс овардагай фаришта. бо медонед бори нава шумода аксия эълон кардан бо нархҳои дастрас. ино чанд пул шидан фаришта? ино 650 сомон натурали ҷинсан. аҷоиб хушрӯ мешинанд дар тана. ма худам пӯшидагим 500 сомон. ина 500 сомон. марамат ина бо кароткиш арзонтар дорем бо абзор мекунем вайора. ина ин модело чанд? ира духтаро ҳам боло пӯш пӯшида мешава, ҳам как туника истифода карда мешава. ина 500 сомон. ино натурали ҷинсан духтаро. 500 сомон натуральни ҷинсои фасонак. ай сиёҳшам будай диден духтаро. ҷинсои оригинали турецки духтаро. бори фариштара ҳама медона ки туркияе. ина марамад биёен аз наздик бинен. боварӣ дору маҳқултон меша.
брендові аҷоїб хушрӯванино тигр пешон модния коллекция 2025 650 сомон буд 500 сомон 500 сомон диден и плашакора духтаро бигирен ҳози ба нархи дастрас ай пеш дар кортон меша марамат и нарх дигар намеёбен рӯзои борон свободна инора шумо мепӯшед мана марамат бардови цвет мода шудагия духтаро материалош аҷоиб хушрӯва хатон биен ай пеш бинед инора мо барои тоза туркиян качествои зурай духтаро хатон медонен 50 сомона тамошобино худи шумо медонена ки чӣ хе борои фасон меёра фаришта борои эксклюзив ина боракои навуш бо аксашта и қайхшрувай ҳози духтаро ҳама тигр мепурса зебра мепурса тигри баҳориян ҳама ё баҳориян эка кожа мана рӯзои борон ина бардовиша бо и фасонаш аста дасташ банд и моделиш дига хелаям бо иш бо дига хелай фасонаш ина марамат беҳад фасон ҳамашон хушрӯва аксияи калон духтарако марҳамат бо нарх дастрас ҳаштани мешавад духтаро диден размерои ваям будайд ина ё маламерка 250 сомона 250 сомон хушругиша диден турецки 250 сомон плашгир бошен духтарако пеш фаришта биёен аксияи зури зур рафтеста ина бо нархи дастрас метавонен ки плашҳои туркиро харидорӣ кунен ҳамаш моделҳои фасон мана бозори корвон тарафи тилло бозор байни 9-10 дарвоза 6 магазин мелик шоп мана аксия духтарако киртои фасони дубая арзон карда нигоҳ кунен ҳамқа хушрӯван и кирто худтон медонен ки ҳамаш қиматӣ будан ҳозир бошад ки бовар кунед нархи ай оптови додестияна ма худам 600 сомон харидагим духтаро ина ҳозир чанд сум шуд барои ҳам рамазон ҳам ид аксия 50% 300 сум ва духтаро дидед 300 сомон ма худам шахсан 600 сомон харида будам неки хушрӯи астаи духтаро бовар кунед танадам қочот ки фасон места корои дастӣ материалш беҳад материали тунука ки хушрӯи тобистон дар роҳат када мепӯшен ма ира бинед иям ҳамин нарха 300 сомон духтаро нархҳои беҳтарин кати додестиян успед кунен турецки ё ай 1000 сомон болои оригинал туркия 350 сомон духтаро як борак биёен гарден турецкиро нархоша як бор хутон биненда чанд сумай ва ира бинен сангчадор бинен чӣ хушрӯ бисёриё нағз мебинанд ку вечерни вариантҳои занонаям ҳастай 200 сомон инаи модела бинен хушрӯяи моделако марҳамат болопӯшакҳои фасон ай болои кирта бисёриё мепӯшанд ку духтаро марҳамат киртаву шарф ира чанд карди иқа хушрӯай бори дубай бори туркӣ духтаро ҳамаш арзон шуд 200 сомон 300 сомон ина нигоҳ кунен и хеле аксия ягон ҷода нест шок духтаро бовар кунен иша бинен турецки 200 сомон спорт стилая бозори корвон тарафи тилло бозор марҳамат биёен байни 9-10 дарвоза 6 магазини меликшоп духтаро либосои туркӣ баъд либосои дубая ҳамаро арзон кардагиай фаришта барои ид метавонен омада харидорӣ кунен аксияҳои грандиозни баъд инчунин новинка мепурсен ку духтаро новинкаҳои фасон овардагиай ипек ина ҳам киртоош астай ма ҷудогона нишон додум баъд ана двойкаош астай диден духтаро двойкаошта ку гап нест як борак бинедирада нархошон ай чандто чандай аксия қати 1100 як бор бинед тигракора бинед охи духтаро бовар кунен аҷоиботай аз ҳар якташ бо чандтаи расветкад омадагиай ина марамат ҳатман пеш фаришта омада як борак хитон боракора тамошо кунен мана размерои майдаям ҳастай калона инаи моделоям ҳаста биёян иҷо беҳад новинко бисёр шудагиай ҳам бо скидка идона дорем марҳамат духтарако биёен